ताजिक मिली इत्तेहाद ताजिक कौम का पूरे पाकिस्तान की सतह पर एक वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। तो इसी सिलसिले में जिस तरह की बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन के उमूर के लिए, तो इस कमेटी ने अपने सोच विचार के बाद मुत्तफ़िका तौर पे ये फैसला किया कि सूबाई इलेक्शन में PB 43 पे जिसके कैंडिडेट हमारी तरफ से इदरीस ताजिक साहब होंगे, और ये कमेटी की मुत्तफ़िका फैसला है कि ताजिक मिली इत्तेहाद PB 43 पे इदरीस ताज साहब को हर तरह की हिमायत देगी। नामजद उम्मीदवार हो सूबाई असम्बली का हल्का PB 43 सूबाई असम्बली, उन्होंने खुल के और पूरी हर तरह की हिमायत का ऐलान किया। मैं इनका निहायत मशकूर व ममनून हूँ। ताजिक मिली इत्तेहाद पाकिस्तान के चीफ सरदार मुनीर अहमद खान ताजिक साहब की सरपरस्ती में सूबाई सतह पे एक 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सरपरस्ती मैं यानी डॉक्टर अब्दुल्ला और बाकी जो हमारे इस कमेटी के अरकान हैं, जिनमें ताहिर खान ताजिक साहब, अशरफ खान ताजिक साहब, कमांडर यूनुस खान ताजिक साहब, वहीदुल्ला ताजिक साहब, हाजी अब्दुल हकीम ताजिक साहब, मुनीर अफगान ताजिक साहब, अब्दुल सत्तार ताजिक साहब, नजीबुल्लाह ताजिक साहब, अब्दुल करीम ताजिक साहब, ये सारे इस कमेटी के मेंबर हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजिक मिली इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से चीफ ऑफ ताजिक सरदार मुनीर अहमद खान ताजिक के हिदायत पे इलेक्शन 2024 के सिलसिले में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद किया गया है, जो इस वक्त जारी है, तो इस सिलसिले में आप तमाम साफ़ी हज़रात को बताता चलूँ कि जो कि अरसा दराज से ज़िंदगी के तमाम उमूर में ताजिक कौम की नुमाइंदगी करती आ रही है। जिस तरह कि हम सबको मालूम है कि इलेक्शन भी ज़िंदगी के उमूर में से एक अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। तो इस सिलसिले में और इसी तरह एक और चीज़ भी यहाँ आपके तवसत से अर्ज़ करता चलूँ कि क्योंकि हमारी ताजिक बरादरी कोयटा शहर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों में, जैसे मैंने ज़िक्र किया, हर सूबे में मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद है। इसी तरह कोयटा शहर में भी तकरीबन शहर की आबादी में कम अज़ कम 3000 से 4000 फैमिलीज़ है या ख़ानदान है कि जो कोयटा के मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद है। तो इस सिलसिले में हमारी कौम की नुमाइंदगी के लिए हमारे अपने प्लेटफॉर्म से क्योंकि कोई नुमाइंदा नहीं है, तो इस सिलसिले में हमारी एक जामे पॉलिसी ये है कि हम जितने भी हल्के हैं, सूबाई लेवल पे हो या मरकज़ी लेवल पे हो, उसमें हम जो भी लोग आते रहेंगे, जिस तरह कि हमने ताज इदरीस साहब को की हिमायत का ऐलान किया है, इसी तरह ये सिलसिला भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ हल्कों पे जिन लोगों से हमारे अंडरस्टैंडिंग होगी, जिनके साथ हमारे मामला तय होंगे, इंशाअल्लाह वक्त आने पे हम वक्तन फ़वक्तन उनके हल्कों के हिसाब से उनका हिमायत का ऐलान करते रहेंगे। और एक चीज़ और भी आपसे बताता चलूँ कि ताजिक मिली इत्तेहाद पाकिस्तान चूँकि अरसद दराज से मुल्क के सतह पे काम करती आ रही थी, लेकिन एक चीज़ उसमें था कि इससे पहले कि ताजिक मिली इत्तेहाद वजूद में आए, ताजिक कौम ने हर इलाकाई सूबाई सतह पे उनके अपने मुख्तलिफ तंजीमें थे जो ताजिक के नाम से थे। ताजिक तो उनमें मुश्तरक था, लेकिन हर इलाके के लोगों ने उसी मुनासबत से अपना एक तंजीम बनाया था जो ताजिक कौम की नुमाइंदगी करती आ रही थी। लेकिन 2021 में ये पाकिस्तान के जितने भी ताजिक नुमाइंदा तंजीम थे, उन सब की हिमायत और उन सब की मुत्तफ़िका राय से ये एक वाहिद तंजीम
جو کہ تاجک ملی اتحاد پاکستان ہے، جس کے چیف سردار منیر احمد خان تاجک صاحب ہے، یہ وجود میں لایا گیا ہے، اور اس تاریخ سے لے کے اس کے بعد جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ پورے ملک میں تاجک ملی اتحاد تاجک قوم کی نمائندہ تنظیم رہے گی اور نمائندگی کرتی رہے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کا اپنا قیمتی وقت کا ٹائم نکالا، اور جس طرح کے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے اور چیف آف تاجک جو ہے سردار منیر احمد خان تاجک صاحب کی ہدایت پہ، انسٹرکشن پہ 10 رکنی جو ان کی الیکشن کمیٹی ہے، انہوں نے میرے حلقہ جو میں کہ انہوں نے اس اچھے اقدام کو سراہا اور میرا ساتھ دینے کا انہوں نے ارادہ کیا اور یہ اعلان کیا۔ تو میں ضرور اس میں یہ چاہوں گا کہ میرے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی محمود صاحب، محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حمایت بھی ہمارے ساتھ ہے، ملک شاہ رخ کاکڑ صاحب ہیں، محسن عزت رئی صاحب ہیں، حاجی نقیب خلجی صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح علاقے میں تمام، اور یہ آج کی یہ پریس کانفرنس تاجک ملی اتحاد پاکستان کی جانب سے یہ ہدایت چیف آف تاجک سردار منیر تاجک و سلسلہ حمایت ادریس تاج نامزد امیدوار جو میں ہوں صوبائی اسمبلی کا، انہوں نے میرے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ان کی اس کی انسٹرکشن پہ انہوں نے میری حمایت کی، بھرپور تعاون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جی آپ کی بات صحیح ہے، 72 میں 21 وڈرا ہو گئے، 70 کینڈیڈیٹ تھے اور 70 میں 49 رہ گئے، 49 میں ایک آج وڈرا ہو گئے اور ایک کل میرے خیال سے وڈرا ہوا تھا۔ تو یہ سلسلہ یہ پورا جو حلقہ PB 43 ہے، اس میں جتنی بھی جو پاپولیشن ہے اس میں ہماری قوم کی تقریباً اکثریت رائے سے وہ جگہ جگہ پہ مختلف یونین کونسلوں میں ہماری قوم کی نمائندگی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ 10 ممبر یہ الیکشن کی کمیٹی ہے رکنی، تو اس کے ساتھ ہماری پوری سپورٹ ہے میرے ساتھ ان کی، اور جتنے بھی یونین کونسل ہیں ان میں یہ ہمارے بالکل باقاعدہ ہمیں پروگرام دیں گے، اور میرے ساتھ ہر قسم کی تعاون کا اعلان کیا ہے انہوں نے، تو میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ